তো এই হচ্ছে আমাদের বেস, আর এই হচ্ছে চারিদিকের দৃশ্য। এখন আমাদের ইন্ট্রো হবে। I'm working as a senior business analyst and I've done around 40 to 50 treks और almost सब राही के साथ ही किए। এও আমাদের সাথে যে ট্রেক করবে। और कोई फ्रंट लीड से आगे नहीं जाएगा और बैक लीड के पीछे कोई नहीं रहेगा, इतना हमको फॉलो करना है। ओके এই হচ্ছে ধান ক্ষেত আর এই পাহাড় আর পুরো গ্রুপ এইদিকে আসছে। আর এই আমাদের সায়ন্তিকা। হাই। Please pick up the liters whenever you are and wherever you are trekking with you. Do it! Just do it! Bhorgiri to Bhimashankar trek. ভীমাশঙ্কর একটা টেম্পল আছে খুব বিখ্যাত, জানি না যেতে পারবো কিনা, বন্ধ থাকবে হয়তো করোনার জন্য। তো আমরা এসেছি হচ্ছে পুনে মুম্বাই হাইওয়ে দিয়ে। তো এই ট্রেকটা এটা অ্যাকচুয়ালি লোনাওয়ালার ভেতরে, তো এটা মুম্বাই থেকে বসে যায়, পুনে থেকে বসে যায়। হয়তো ভাবছো যে আমি রেনকোট কেন পরে আছি, কারণ এখানে বৃষ্টি হওয়ার চান্সেস আছে, তো এই জন্য আগে থেকে প্রিকশন। অ্যাকচুয়ালি আমি এটা পরে আছি কারণ আমাকে এটা বইতে হচ্ছে না, নাহলে পিঠে আবার বইতে হতো। তো দ্যাটস ইট। I am the one, the way you turn the এই সায়ন্তিকার গরম লেগে গেছে। wants to be in the front, so he's making us run. Leave it to him, no? Lead को दे दो इसको। তো সায়ন্তিকা কেমন লাগছে? এই অসাধারণ দৃশ্যের মধ্যে হাঁটতে বলার মতো না। I think today I'm going to lose some weight. Wait. I think so. That day I was hoping that, but I didn't. AJ. It's not dry. It's dry. It's pretty bad. I think steep part has been ended, but it was fun, right? Hello, sir. Hello. Hi. Hi. तो आप कितनी बार आ चुके हैं ट्रेक पे? ट्रेक पे तो गिनना छोड़ दिया अभी। कितने साल से आप कर रहे हैं? अभी 50 साल हो गए। ट्रेक कर रहे हैं? बाप रे। करते थोड़ा आने तो सकते 66 रनिंग 66 रनिंग। अच्छा 16 ईयर्स से ट्रेक कर रहे हैं? उससे पहले। Hi. Hello. Come. Enzo. Come with us. এতক্ষণ অনেকটা ওঠার পর এখন আপাতত প্লেন লাইন পেয়েছি, সো এখন একটু রিল্যাক্স করে হাঁটা যাচ্ছে। Oh, now you're not afraid, no? That dog came, you became afraid.
That was a mischievous one. Let's bypass. ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে না আনফর্চুনেটলি, বোঝা যাবে একটু উপরে উঠি। সে যত ভালোই ক্যামেরা হোক না কেন, চোখের থেকে সেই দৃশ্য কোনোদিন আলাদা করা যায় না। ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ক্যামেরাও তুলতে পারবে না, ভগবান বানিয়েছে। এই হচ্ছে ভ্যালি। এনজো কাম ব্যাক। তো ওখানে ওই যে উপরে ওই যে ভদ্রলোক হাঁটছেন, তো ওখানে একটা ইয়ে করা আছে, উনি আমাদের লোকাল গাইড। আর ওখানে একটা এই যে এখান থেকে দৃশ্যটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ শান্তিকা, তো আমাদের এই এনজো বলে যে আরেকজন জয়েন করেছেন, এক সারমেয়, তো সেই আপাতত আমাদের লিড করছে। আর এতক্ষণ ধরে যে হাঁটছি আমরা, কিছুই মনে হচ্ছে না, মানে এত দৃশ্য, এতটাই সুন্দর দৃশ্য, কিছু মনে হচ্ছে না যে আমরা পরিশ্রম করে এতটা দূর এলাম। প্লেসটা খুবই ভালো। হ্যাঁ, এক একটা জায়গায় ঘুরছি আর এক এক রকম দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। তুমি কিরকম এনজয় করছো? চরম না, বলার মতো নয়। ও সামনের দৃশ্যটা দেখাও এখন। ইয়েস, Enzo, come here. Sit. Enzo. So excited. Enzo, stop. তো নাও এখন সমতল ভূমি, বলো কিছু। হ্যাঁ, এখন অনেকটা প্লেন ল্যান্ড পেয়ে গেছি অনেকক্ষণ পর। আর সামনে এত সুন্দর দৃশ্য, এত সুন্দর হাওয়া বইছে, তো সব মিলিয়ে জাস্ট বলার নেই কিছু। তাই আর সঙ্গে যেটুকু মির্চি কম হচ্ছে, স্পাইস, সেটা অ্যাড করছে এই এনজো। Now Enzo and giving us the enjoyment. 10 months and now on 1st August I'm going to 10 months, 10 years. 10 years. Yes. See this? তো আমাদের লিড আমাদেরকে একটা টাস্ক দিয়েছে যে বলো। হ্যাঁ, যে এখন নেচারের অনেক সাউন্ড শোনা যাবে, বিশেষ করে বিভিন্ন রকম পাখির, তো আমাদেরকে সেটা কাউন্ট করতে হবে। আর সেটা শেষে বলতে হবে যে সেটা কোন পাখি ছিল এবং কতগুলো ছিল। কোন পাখি না, কতগুলো ছিল মেনলি।
Amazing. भीमा नदी, भीमा नदी, अच्छा। तो ऊपर एक टेम्पल है भीमा, अच्छा, भीमा वहाँ शंकर, तक तो वहाँ जा से पाएंगे उसका क्या? उगम स्थान है। वो टेम्पल के ठीक नीचे से ये नदी स्टार्ट होती है। Oh, amazing. बिगिनिंग ऑफ दिस So, are we going over there? बिकॉज़ ऑफ रेस्ट्रिक्शन we won't be able to. But we can be able to see the source, right? We'll try. Okay. If there is no one to stop us, then we'll go. Okay, okay. I think Enzo is thinking that we are going nuts. आप यहीं से हैं क्या? ये फिर अपने केदारकंठा करके आया, केदारकंठा करके आए हो? वो भी अमेजिंग है। फुल स्टॉर्म में। स्नो स्टॉर्म था क्या? सुपर, अमेजिंग एक्सपीरियंस। व्हाइल रिटर्निंग इतना स्नो, अमेजिंग एक्सपीरियंस। হ্যাঁ, माइंड ब्लोइंग। মাইন্ড ব্লোয়িং। হ্যাঁ, এখন একটু ডেন্স ফরেস্ট আসছে। उधर से जाने की क्या जरूरत है, यहाँ सीधा सीधा रास्ता। So we are returning back. The road was quite treacherous. However, we have crossed it, but couldn't be able to take out the phone and do the shooting. Okay, so we are returning and it is an open area, and ahead of us there is a ascent, and behind us beautiful view. Now the view is amazing. You can see. It's completely foggy. Yeah. It's completely foggy. Over here, visibility is very less. See, you can't see anything.
we are supposed to be seeing some mountain over there when we went over by this road, but now it has completely disappeared. But it's good because we are returning from the same path and we are not getting bored, right? Yes. Yeah. If you have enjoyed this video, then please like it, subscribe to my channel and share it with your friends. Don't forget to click on the Exploring Osho Garden video which is on your right hand side.